One TV special report. To formally begin our program, may we place ourselves in the presence of our Almighty Father. May we invite everyone to please rise as we listen our invocation through our audio-visual presentation. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. As we continue, may I now request everyone to please remain standing as we give honor to our country through the singing of our Philippine national anthem. Let us sing with pride and respect. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, dalos ng sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y kulay. Lupang pinirang, tuyang ka ng mag-ibig, sa mandulupin, di ka masisingil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay ka naghihiling, ang bituin at karoon niya kailan ang ay di maghihiling. Lumagang araw ng maraming pagsinta, muling langit sa piling mo. Ang ligaya ng pagkay pag-amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. May I invite everyone to sing the Tudela hymn, a tribute to our history, culture, and the enduring spirit of the Tudelanians.
Thank you very much. You may now take your seats. And now, ladies and gentlemen, to give us an opening remarks, please help me welcome our Vice Mayor, Wilma Paruhinog. A round of applause, please. Good morning, everyone! Gigutom na mo? Agwanta sa tagamay, ha? Kay, inani man yun eh. Naman tayo mga technicality, nga di man mahibalan, nawadaan tagkurinte, og salamat sa mga nagpabilin. To our esteemed and beloved Mayor, Honorable Sila Obot Sanyo, to our Sangguniang Bayan members, in attendance, Honorable Rosito Tampoog, Budo Budjungan, Samuel Idusma III, Felix Balaes, kisa pa, Melvin Lagi, Honorable Lorenzo Centillas, our ABC President, Honorable Tani Lumbay, our IPMR, Honorable Samuel Paruhinog III, Honorable Christian Limbaga, Honorable Giselle Sumabat Gonzales, wa na ko'y nalimtan, ang among ate sa Sanggunian, Honorable Marites Mixdon, and our ang atong representative or atong pinalangga nga board member, Honorable Henji Istanyo, present si board. Siyempre, present juga kay taga Tudela, bayata. Our department heads, employees, DepEd family, salamat mga taga DepEd. Ingon na ba kung Maring Glenda nga, i-acknowledge pud mi Maring, ganina ra ba ming buntag sayo. Oh, di ba? Salamat sa mga magigiting na mga guro nga ning padayon og ning pabilin, wa pa manguli, headed by our district supervisor, Ma'am Maylin Labastilla, ma'am. And then our barangay officials, asa ng mga barangay officials ani? Nanguli na gyud ni. Oh, nades likod. Headed by our other respective barangay captains. Ang Sangguniang Kabataan officials, asa na? Wala man diri skilled. Our keynote speaker, our very own Reverend Father Attorney Lim Nabal. Oh, nakaila dyan mo ni Attorney Lim, kaya na-assign siya sa Tudela. And then, fellow Tudelanhons, visitors, and friends, mabuhay and welcome to our 105th Araw ng Tudela. Today, isn't it just another day? It's a special moment to pause, reflect, and rejoice in the journey of our beloved municipality. As we gather here, we look back with pride and the rich history and resilient spirit that defines Tudela. From our humble beginnings, the thriving community we are now today. It's the dedication of every Tudelanhons that makes us strong. Bisan pag naay daghang mga disaster, purya-buyag, karong tuiga, palangga jutas Ginoo, ulan lang, medyo gamay nga baha. Salamat, Lord. We thank you, the Almighty Father, for the blessings of peace, progress, and prosperity, especially during these times of celebration and festivities. We acknowledge the vision and hard work of our local leaders, especially our hard-working Mayor, Honorable Sila Obot Sanyo, whose commitment to our people are their well-being, and more development that inspires us all. To our Honorable Congressman, Honorable Henry Andy Waminal, Honorable Sancho Fernando Waminal, and to our hard-working
kaayo o pinalangga nga Governor Honorable Henry Sibilia Waminal. Through their efforts, fostered opportunities labi na karon nga daghan kayo ta og mga board passers, daghan ta og mga kaning nang graduate nga kinahanglan kayo og mga trabaho, maningkamot lang gyud ta nga makasulod. Pag makasulod na atong ampingan og atong ayuhon ang atong mga trabaho. Strengthens our bonds as a family, proving that unity truly brings progress. With the highlights of this celebration, the Grand Parangal for the recognition of board passers, our Latin honors, special awards for outstanding Todilanhons. So let this day be filled with joyous cheers, laughter, and renewed camaraderie. Let's celebrate our shared heritage, our vibrant culture, and the deep ties that bind us. Enjoy the festivities, create new memories, and let the spirit of Abante Tudela fill our hearts. Kung sige itong sa una, te, ay mong giingon, Tudela can po to, no? Abante Tudela, yes, Tudela can. With that, I officially declare our 105th Araw ng Tudela opened and mabuhay ang atong lungsod sa Tudela. Salamat and God bless us all. There you go, ladies and gentlemen. Daghang kaayang salamat to our Vice Mayor, Wilma Paruhina. And to keep the celebration more lively, we now have an intermission number from the talented students of Tudnakos. Let's give them a big round of applause, please. Suro'y mga katawan, grabe kabutan. Manakap ka sa haylan, crystal water sa kundaylan. Sa area di mapugan, kay grabe putol na po ang tiyan. Ang mga unikan, pinikidutay na pumpay. Ang kabukiran pag kanindo, huwag mo aring galit, kita magmahal. Nagpadayon ang pag-asenso sa Misamis-non. And we came together to remind this aspiration as we one asenso family.
leader is successful. Thank you so much. What an energetic performance coming from the selected students of Tognacos. And now, to formally present our guest speaker for today, ladies and gentlemen, to introduce our guest speaker, may we invite Ms. Cheryl May Ubot, our private secretary to the mayor, to come forward as she will introduce our guest speaker. A round of applause, please. With due respect, I would like to acknowledge the presence of our board member, Henji B. Estanio, our municipal mayor, Estela R. Ubot Estanio, Vice Mayor Wilma Paruhino, the honorable members of Sangguniang Bayan, our LGU department heads, teachers, barangay councils, SK Federation, students, visitors, ladies and gentlemen, maayong buntag sa tanan. Today, as we celebrate Araw ng Tudela, we come together to honor our history, culture, and the people who continue to inspire our community. My task for this morning is to introduce our guest speaker. He is someone who is not only well known for his profession or his position, but more importantly, for his contributions and dedication to the municipality of Tudela. Through his knowledge, experience, and commitment to public service, he served as a role model to our fellow citizens, especially the youth. Our speaker earned his AB Philosophy from Notre Dame of Marble University, Coronadal South Cotabato, Master of Arts in Theology from St. John Vianney School of Theology, Cagayan de Oro, Juris Doctor from Misamis University, Uzama City, and Master of Laws major in Political Law from San Beda University, Manila. He is currently completing his Doctor of Juridical Science at San Beda University, where he also teaches course on church and state relations. Ordained a priest of the Archdiocese of Ozamis in 2011, he served as parish vicar of San Isidro Parish, Tudela from 2014 to 2019. He passed the Philippine Bar examination in 2016, becoming a member of the legal profession. During his early private law practice, he became the political and legal consultant of LGU Clarine, as well as Dean of Misamis University College of Law from 2019 to 2021. A published author and local historian, he wrote The History from the Grand Northwest year 2013-2017 and Misamis Antigua, Early History of Misamis Occidental year 1570 to 1898, and has conducted extensive historical research on Tudela, Misamis Occidental. Aside from his priestly and academic duties, he is a fellow government employee, currently serving the judiciary as clerk of Court 6 of the Regional Trial Court of Ozamas City, a priest, a lawyer, and a historian. Ladies and gentlemen, Reverend Father Attorney Lem J. Naval. Daghang salamat, palihog man lingkod. Mubula man kina akong pagpakigpulong kaninyo mga igsuon, mga halandong bisita, mga opisyal sa lungsod, Mayor Estela Chacha Ubot Estanio, ako ang paryente diya sa pagkakutay sa kaliwatan sa mga hapos ug gamutin. Vice Mayor Weng Paruhinog, Board Member Agaw NJ Estanio, mga opisyal sa lokal nga listatura sa Tudela, mga konsehalis nato sa lungsod, mga barangay kapitan, mga
nagkupot sa panumduman sa atong kaliwatan, mga igsuon nga tudilanhon, mga magtutudlo ug mga estudyante nga niya dinhi, mga higala ug kauban sa kasaysayan, maayong buntag kaninyong tanan. Nakita ninyo kaniha gipasalida ang kasaysayan sa Tudela. Buot kong mo ambak ngadto sa atuang mga pagpamalandong alang nining kasulugan nato sa araw ng Tudela. 105th day celebration of the araw ng Tudela. Kabo ang Tudela, kita ang Tudela, ako ang Tudela. Palihog atong usbon. Kita ang Tudela. Go! Mao kini ang tinuod nga Tudela. Usa ka lungsod nga natawo gikan sa pagmugna, pagpanday sa mga misyonero, nahulma sa kolonyal nga transisyon, gisulayan sa mga kausaban o gipadayon sa iyang katawhan. O gikan niining kamatuuran atong makuha ang mga leksyon. Una, importante ang kamatuuran. Ang lungsod nga nasayod sa tinuod niyang kasaysayan, lig-on ang baruganan. Mo nang nasayod kita, asa gikan ang pulong Tudela. Gikan kini sa yutang natawhan sa unang pari nga nadistino dinhi namong lugar nga nagtukod sa bisita og nahimong parokya sa Tudela. Gikan sa yutang natawhan Tudela, Navarra, Spain. Si Padre Antonio Olieta. Mangutana kamo sa may labot sa mga pari kaniadto ang gobyerno ng simbahan panahon sa mga Espanyol usa lamang. Ug ang pari isip bugtong nga Espanyol nga nagtikaw-tikaw sa lungsod. Gisaligan o dunay dakong gahom sa pagpadagan sa lungsod. Mao na nga iyang ginganlan kin lugar ang Tudela. Apan wala lang nagsugod kining maong lugar sa 1890s, kundi gikan pa sa wa pa niabot ang mga Espanyol sa dihang ang atong mga katigulangang subanin nagtukod sa settlement nga gitawag natong lukulan. Ang lukulan dili lamang Clarin, ang lukulan Tudela, Clarin, Usamis o ang ubang pagkasikbit ng mga lungsod. Hangtod nga mibulag ni nahimong Simpalagon o nahimong Tudela pagabot sa mga misyonero. Ikaduha, ang atong identity, ang Tudela, nagagikan sa pagtuo, pagpuyo, edukasyon o paglahutay. Ikatulo, ang atong kagahapon nagtawag ka natong responsibilidad. Ang kasaysayan nga atong gitanaw, dili aron lamang nga magapos kita sa nostalgia nga murag mahigot ta sa nangagi og di ta maka-move on kundili mugiya sa atong kaugmaon. Busa, unsa man ang atong vision pananaw alang sa Tudela. Ang Tudela mahimong malambuon, malangkubon ug usa ka lungsod nga magabalanse sa kalambuan ug panulundon, ligasiya, kasaysayan, sa asenso ug hustisya sa pagtubo og dignidad sa tao. Usa ka Tudela nga mupuhunan sa edukasyon. Ani ang atong mga magtutudlo nga niya dinhi. Dili lamang sa mga building o struktura nga pagatukuron, kundi sa hunahuna o sa historical consciousness. Usa ka Tudela nga magpalambo sa malungtarong lokal nga kauswagan nga mutahod sa yuta, sa katawhan, sa silingan nga mga komunidad, sa atong mga katigulangan ug sa atong mga indigenous people ang atong pinahal, pinalangga nga mga subanen. Usa ka Tudela nga magpasiugda sa maayong pangagamhanan, tin-aw nga serbisyo, transparency, accountability ug pagkamatinumanon. Din ang katungdanan nga publiko sa atong mga lideres nga niya dinhi dili makita isip usa ka pag-alagad ug dili pribilehiyo. Usa ka Tudela nga magpreserbar sa kultural nga ligasiya, ang mga simbahan, ang record, ang mga sugilanon, ang tradisyon, aron ang umaabot na kaliwatan, ang mga anak sa atong mga anak, dili na mangutana kung kinsa sila. Pag-ingog tudilanhon ka, mao kini ang tradisyon. Ang binalbal, usa-usab kabahin sa atong identity isip mga tudilanhon. Labaw sa tanan, usa ka Tudela nga mutuo sa iyang katawhan. Ang mga mag-uuma, mamumuo, magtutudlo, kapatanunan ug mga tigulang. Ang matag-usa, usa ka buhing
kapitulo o sa kabuhing chapter sa kasaysayan sa Tudela o sa pagpadayon niining kasaysayan. Ang kasaysayan nagsulti kanato kung asa kita gikan. Ang pagtanaw, ang pananaw o vision magpakita kanato kung asa kita padulong. Hinaot ang Tudela mo padayon nga naglakaw uban sa kamatuuran isip atong pundasyon, integridad isip atong kompas nga mugiya kanato o paglaom isip atuang gabay sa pagpadayon sa atong mahal nga lungsod. Atong himuon nga atong kultura, mahimo natong kapital sa atong pag-auhag sa pag-develop sa atong turismo alang sa ekonomikanhong paglambo sa atong lungsod. Sa katapusan, Tudela, T, Tindugan, U, Ugmaron, D, Dasigon, ang mga ekonomikanhon, L, nga lakang alang sa A, asenso, Tudela. Dagang salamat, mabuhi ang Tudela. Thank you very much, Father Attorney Lem J. Naval. At this juncture, to give us the token of appreciation, we would like to request our municipal officials, headed by our mayor, to please join us here at the center. Allow me to read the plaque of appreciation. This plaque is proudly presented to Father Attorney Lem J. Naval, JD LLM, in recognition of his outstanding contribution, dedication, and commitment to excellence in the research and preservation of the history of Tudela. Your efforts have spoken, and your words have spoken to the Araw ng Tudela will forever be valued. We are truly grateful for your hard work and dedication. Presented on this day, December 28, 2025, signed by our very own Municipal Mayor Estela Obot Istania and our Municipal Vice Mayor Welma El Parohinag. There you go, ladies and gentlemen, taga na ito masipang pakpak ang atong guest keynote speaker, Reverend Father Attorney Lem Naval. Thank you very much. You may now take your seats. Before we move forward for the next segment of our celebration, akong gitawag, akong gihangyo ang ato ang mga awardees to please proceed here sa ato ang right side, sa ato ang stage. Once again, among gihangyo ang tanan atong mga Latin honors, atong mga board passers, our outstanding Tudelanians to please proceed now sa ato ang right side, sa ato ang stage. Daghang salamat. Moving forward for the next part of our celebration, this program would not be complete. The special message of our very own, our beloved, ang atong pinanggang mayor. Please help me welcome Mayor Estela Obot Istanio for her special message. My warm greetings to our honored guest, Attorney Father Lem Hapos Naval, may agaw, atong kapamilya, kalungsod dinhi sa ato ang pinalangga nga Tudela. Ato pakpakan, once again, Attorney Father Lem Hapos Naval. My fellow public servants, from the provincial government, representing our beloved Governor Henry S. Waminal, and probably he will also be representing our two Congressmen Indy Waminal from Asenso, and of course our Congressman Fernando Sancho Ando Waminal. With us this morning, the lone representative from the provincial government, Board Member Henry Istanio, Vice Mayor Wing Parohinog, and all the members of the SB Tudela in perfect attendance. May -1. All the barangay captains
and the members of Barangay Council headed by ABC President Lorenzo Centillas, mga kapitan, nagpalandong sa likod, all the employees from the national and local government, all our service providers from the barangays, students participating Bancor from the 3 STEAM educational institution. Ako ta mo i-mention kay kamo ang magpabibo sa atong parada karong buntaga, the Siati Drum Corps, the Tudnacos Drum Corps, and the Bethel High School from Jimenez, correct? Ang atong mga SK, atong mga kabatanunan, mga bisita, and of course, our dear constituents of Tudela. Today we gather not just to mark another year on the calendar, but to celebrate the very soul of our town. Araw ng Tudela is a day of remembrance, a day of pride, and a day of looking forward to a future we are building together. Our celebration today begins with a significant look backward by unveiling our historical marker. We are doing more than just placing the stone on the metal. We are anchoring our own identity. Ug kana atong ikapasalamat og dako for one person who helps LGU Tudela and the municipality of Tudela found its own identity. I well remembered in year 2018, our mayor then was Mayor Samuel L. Parohinog. Ang atong mga private institutions dinhi sa Tudela magsigigid silang pangayo og kanabang declaration of a holiday so they can join the Araw ng Tudela, which we celebrated before every February 21st every year. That's why during that time, me as the Vice Mayor together with the Sangguniang Bayan members, because the immediate issue once needed is not from our local executive order or an ordinance or a resolution, but the immediate must come from the office of the President. Otherwise, it needs also legislation from the Congress. So, we opted to avail of the presidential proclamation. So, we sent a resolution requesting the office of the President to proclaim February 21 as a non-working holiday. Pero ang tubag nga among nadawat is gibalibaran ta the office of the President refused to issue that proclamation because according to the research there was no significance on that day in the history of Tudela. So matod pa sa ilahang reply, they forwarded our request to the National Historical Institute for further research. But kami kapalop ta sa NHI. I remember ako ug akong bana si board member Henji nagunay gud mi sa NHI para mo come up nila unsa jud ang pagkamugna or the basis nahimo ta nga lungsod sa Tudela because all the long years na naanad ta to celebrate and to our knowledge nga natukod ang Tudela during February 21 1921. Okay. So luckily pagkaistorya namo dito sa NHI
niingon ang taga NHMI, Ma'am, baligyan na mo og ni research about Tudela Misamis Occidental. We could not find any records in the National Historical Institute. But ma'am, you are very lucky today because few days ago, we just received a feedback from Malacanang nga finally nakita na ang basis sa pagkamugso sa lungsod sa Tudela by virtue of the Executive Order 61, And then ahan nila nakitaan dito sa library sa Malacanang. But then, fast forward, lisod man og taga LGU, ang mayor mo sulat-sulat ani tanan unsaon nato nga mabalay ang atong istorya sa atong pagkalungsod. Because ang atong pagkalungsod dili man base sa executive order, di gihapon na to mahibawan nganong nahimutang Tudela. So we are very fortunate nga naay kapuso kapamilya nato nga taga Tudela nga who also served already Tudela, and he has the passion of reviving and refounding the story of a place. So daghan kayong salamat. We found the person of Attorney Father Lem. So we requested him because nakita nato sa iyang mga works. Daghan siya og na-authored nga mga libro about history of Misamis Occidental and even mention the history of Tudela. So that's why this year we requested him to fully write and draft the history of Tudela so that we can put a historical marker in front of our municipal building. So that's why nahitabo ang pagka-unveil nato sa atong historical marker karong adlaw. And that will be a historical moment to all of us. Ug matatak na today, December 28, 2025. So mamakpak ta as we celebrate the birthday, the foundation day sa ato ang pagkalungsod sa Tudela. Thank you so much, Attorney Father Lim, because iyang gipalawman even before the issuance of that order. By the way, balikon gina ko ni para sa mga kabatanunan. Unsa may historical significance na pizza ha? Why do we celebrate it December 28? The issuance was signed December 28, but the effectivity is every January 1, 1921. So, sila gihapon sa NHI, National Historical Institute, ang nag-recommend nga to celebrate it every December 28 kay naa siya gihapon historical significance, and then because January 1 is a holiday. But wala na problema gihapon nato because we have a special celebration every January 1 nga also signifies the identity of Tudela, and that is Binalbal Festival. So, basically, we celebrate ang atong pagkalungsod sa season sa Pasko. Mao nang bibo og talagsaon ra. Dili pariha sa uban nga dapit ang pagsaulog nato sa atong Pasko. Kaya at the same time, we celebrate our identity and the foundation of Tudela. Today, we're not only celebrating the roots of Tudela, but also we celebrate the excellence of Tudelanhon. Mauna later ato ganing gipatuyo because di ba it's a celebration sa atong pride sa atong ang lungsod, and our pride, mga example lang mo ang ato ang mga Latin honors, those who are garnered the cum laude nga mga awards. And secondly, ang atong mga
Passers. Daghan man di kaayo tag passers and I'm sure wala pa uban apil nadto. No, so later hopefully naamo dinhi because you bring honor. Your success, no, it's not only your success, but it's Tudela's success and we are proud of you, atong mga passer. Dili lang po ang atong mga passer nga naghatag og dumog kanato. Kundili ang ato usab nga mga atleta nga ni-excel in the field of sports, those who have garnered the gold medal, you will be awarded here. We may be celebrating, no, the excellence of the mind sa of atong taga-Turilanhon, but kamo, no, we celebrate your discipline, we celebrate your heart and your passion, no, to bring honor through sports sa ato ang pinalangga nga lungsod. So, in Tudela, today, we honor where we came from, and we reward those who excel, and we celebrate with joy. So let this day be a reminder with that when we move as one, much like a drum corps, nga ato usab i-celebrate ang beat, and we shall witness later on. There is no limit to what our municipality can achieve. So just like, no, the beat, kung makahiusa ang atong mga, no, compose our drum corps, that's also how we can achieve the kalampusan sa atong pinalanggang lungsod, no? So happy araw ng Tudela to one and all. Mabuhay ang atong pinalangga nga lungsod ug susama sa atong mantra sa atong probinsya ug sa atong lungsod, no, ang Tudilanhon, mga misa-misnon, magpuyong, malinawon, malambuon ug malipayon. So kung dili lang ta abante, asinso pagyud ta, no? Yes, Tudela kan. Happy birthday Tudela. Maayong buntag natong tanan. Daghang kaayang salamat, Mayor, for your hard work and dedication, especially in preserving the rich history, culture, and tradition of Tudela. Once again, shall we give a big round of applause, please, sa ato ang palanggang mayor.